तोड़ा बनैबा दीदी आ केतरा फुल काढिबा दीदी आ एही जो दीदी आ तो दरकार हां ठीक को देखा जो रे हैं हां हां तो ठीक कथा कोडी ए जा ई काढिबा फुल तोड़ा बनैबा नै लेबिले कौन कहलो कौन पे बनैबा को सार को दबा को सार को दबा माझी सार को दबा काहे की दबा आदि तांगर शेष कार्य दिवस नै ये खुशी रे हमें फूल तोड़ा बनैबा देबा खुशी रे दबा ना दुख रे दबा खुशी रे दबा किंतु दुख करबा काहे कहलो दीदी एटा भी काटिबा की काटिबा तो आउर काटबी फूल तोड़ा बनैबा आगड़ कटा हबो दीदी पळैबा तू पूरा चांची की बाहर लइला हां एइरा दीदी हमर केते बढ़िया फूल तोड़ा बनई दे ले देखु देखु मु याडा कथा सनी दीदी घर फूल तोड़ा खत्म दीदी का पाई बनौ चंदी कहि दियंतु माझी सार सार आज शेष कार्य दिवस तो से आम फूल तोड़ा देगी सार को विदाई करूँ जेहेतु स्टाफ समस्ते नहांती आज तेणु करिक आ गोटे दिन सार विदायकालीन सभार आयोजन करा आज यही अल्परे सार को आम संतुष्ट तो करें तो फूल तोड़ा देकी बैंड पार्टी सहित आम तांको घर को जाकि छाड़ी आसबू गला बेले आउ टिके वीडियो हम देखई देबू आपण मानको नाइ कि दीदी भाभी प्रधान शिक्षक देखंतु आम सामने से वर्तमान ठिया होइचंती 2 घंटा पर सी दायित्व नबा को जाउछंती सर एबे अछंती एबे जेमती अछंती तो दायित्व नेला परे किछि परिवर्तन ऑब्वियसली मैडम परिवर्तन तो नितांत होबो मनुष्य मात्र परिवर्तन होछि हां तथापि चेष्टा करिबा परिवर्तन केते परिमाण रहउछि कोन होछि समय पाइबो समय सूचना दबो ठीक अछि सर धन्यवाद नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत आम सरकारी नडाल उच्च विद्यालय कुसमी तरफ समस्त को स्वागत तो आज हूँ आम माझी सारंगर कौन पिले विद्यालय रे शेष कार्य दिवस अवसर रे आमे समस्ते छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री एकत्रित होइछे तो तांको आमे तांको बासभवन पर्यंत आमे कौन करिबा ना बैंड पार्टी सहित सहास्य बदन रे विदाई देकी आसीवा तो सेति पय आमे प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम करूछु तो बैंड पार्टी ड्रेस अवश्य पिंधि नांती पिला माने कने दुख भी लागुची सर जेतु हमको छाड़ी की चली जिवे आर 15 मिनिट होची जाई नांती आउरी तो आगो को कोन सब होची देखिबा तो आरंभ हेनी आउरी कार्यक्रम सारंकर शरीर असुस्थ तेणुक चली पारे टिके बाट आसिले आम गाड़ी नहीं सार को सार बासभवन छाड़ दे आसबू सार आम चल चलिए जीवु सार आप गाड़ी में बसतु
ଅବସର ନେଲେ ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ଥିବେ ସାର୍ ଥିବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯଦି କ'ଣ କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ରହିଲା ବା ଆପଣ ଆମକୁ ସହାୟତା କରିବେ। ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଆମକୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଭଲ ଚାଲ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କିଛି ମାନେ ମୁଁ ରହୁଛି ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ନିହାତି କେତେବେଳେ ସେ ଫୋନ୍ କର ମୁଁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମେ ଯେ ଯାହା ବାଟରେ ଚାଲିଯିବୁ ଏବେ ସାର୍ ଆସୁଛୁ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲୁ ବାଜା ବାଇଦ ସହ ଗଲୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ରେ ପିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖରେ ଫେରୁଛୁ କାହିଁକିନା ଭଲ ଲାଗୁନି ମନ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଣକୁ ଆମ୍ଭ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଆମେ ହରେଇ ସାରିଛୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ଫେରୁଛୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସରକାରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ନଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁସୁମୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମାଝୀ ସାରଙ୍କର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଥିଲା। ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ବାସଭବନରେ ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲୁ। ବିଶେଷ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର।